ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज भिडियो आम आपण मानक कहबू 21 तारिखर दिनटी आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो क्यों प्रकार आज दिन को आपण माने प्लानिंग करेंगे आज दिन आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो क्यों प्रकार आज दिन को आपण प्लानिंग करेंगे क्यों क्यों जिनिस रे आपणको फायदा हेबो क्यों सबु जिनिस रे आपणको सावधानियता अवलंबन करबा को पड़िबो आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो क्यारियर किपरि रहिबो बिजनेस आ व्यापार किपरि रहिबो ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्य आमे आपण माननको वीडियो रे कहिबो। ए वीडियो शेष रे आमे आपण माननको गोटे उपाय विषय मध्य कहिबो जहा द्वारा आपण आज दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। तेणु आग को वीडियो आरंभ करबा पूर्व आमर आपनकु रिक्वेस्ट कि जदि आपण हमर ए चैनल ले नुआ करि आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु जहा द्वारा समय समय रे सह नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपनकु पहुंची जेबो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपनक पई 21 तारिखर दिन। जदि सबुठारु प्रथमे आमे आपण मानकु कहिबु कि कोन आपणक पई आज पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि विशेष भाबरे आमे आपण मानकु कहिबु कि फ्रेंड्स आज आपणक भित्तीय स्थिति रे काफी सुधारता आसीबो किछि नुआ करिबा पई आजिर समय आपणक पई बहुत ही अनुकूल भरा साब्यस्त हेबो। आपणकर परिश्रम आ प्रयासर सार्थक परिणाम आज आपणक साथ देबो। युवा वर्ग लोकंक पई कौनसी भल संपर्क संबंधित बातचीत घरे मध्य आरंभ होई पारे। यह सहित जदि कहिबा समाज एवं संपर्क रे आपणकर प्रभावशाली व्यक्तित्व आ सरल स्वभाव कारण विशेष भाव में मान प्रतिष्ठा मध्य आपणकर बनी रहिबो। समय किछि मिला जुला प्रभाव आपणक पई नै करी मध्य आसुछि किंतु ताको बहुत भल बनेइबा आपणकर काम रहिबो। किछि समयरु अति संपर्कित लोकंक सह जहाँ मनांतर मतांतर स्थिति चलीथिला एबे से सबु कोनोसी माध्यमता आपणकर दूर हेबो आ संपर्क रे मधुरता आपणकर आसी जिवो। प्रतिष्ठित लोकंक सह मेल मेलाप बढ़िबो जहाँ आपणक पई भविष्यत रे बहुत ही लाभदायक सिद्ध हेबो। धार्मिक स्थल रे विशेष भाव में जीवार प्रोग्राम मध्य आपणकर बनुछि जहाँ पाई बहुत अधिक शांति आ हल्का खुशी आपणको अनुभव हेबो। घरे सुख शांति संबंधित वस्तुर किणाकिणी मध्य आपण करि पारंती। कौनसी दामी उपहार मध्य आपणको मिली पारे। विद्यार्थी वर्ग को निज चाकरी संबंधित कौनसी क्षेत्र रे बड़ सफलतार विशेष योग बनुछि सेतिपाई पूरा परिश्रम रे आपणको कार्य रे परिश्रम करंतु। ता सहित आपणकर सिद्धांत द्वारा कौनसी प्रकार समझौता आपण आदु करंतु नाही। प्रभावशाली आ प्रतिभावान व्यक्ति सहित अधिक टाइमिंग आपण व्यतीत करंतु। एहा द्वारा आपणकर आत्मबल आ आत्मविश्वास भल रहिबो। ता सहित नकारात्मक विश्वास मध्य आपणकर दूर हेबो। भाग्य ठारू अधिक आपणकर कर्म उपरे मध्य विश्वास करिवे। दिन आपणक पई ए दिन रे बहुत ही भल रहिबो। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। फ्रेंड्स कौनसी पारिवारिक कथबार्ता को नहीं भाई भौणी भितर मनांतर मतांतर होई पारे। घरर वृद्ध लोकंक द्वारा संबंध को खराब हेबा ठारू आपण बंचई रखंतु आ घरर कौनसी स्थिति रे आपणकर नुकसान आदि पारे। तेणु सेतिपाई सावधान रहंतु। घरर कौनसी वृद्ध लोकंक स्वास्थ्य को नहीं आपणकर चिंता रहिबो। ता सहित डॉक्टर को पाखकु मध्य जीवाकु पड़ी पारे। एहा सहित आपणको आपणकर स्वभाव रे सबु जिनिस को खत्म करबा पाई पड़िबो जहा द्वारा प्रॉब्लम रो शीघ्र समाधान होई जिवो। कौनसी भी योजना उपरे कार्य करिबा पूर्वरु ता उपरे भल भाबरे विचार विमर्श आपण करंतु। ता सहित कौनसी नुआ समाचार मिलिबा कारणरो कौनसी टाइम रे मन रे उदासी आ नकारात्मकता मध्य आसी पारे किंतु आपण शीघ्र ही से सबुरु बाहरी जिबे। विद्यार्थी वर्ग माने पाठ पढ़ारे अपेक्षा फालतू भूल बुझामणा रे अधिक ध्यान केंद्रित करिवे। निजर महत्वपूर्ण कथा को बहुत ही अधिक संभालिकी रखंतु काहेकि ना जदि किछि जिनिस आपणकर हजि जिवो तो पाइबा नामुमकिन होई जिवो। घरर छोट मोट कथारे अकारण रे आपणकर चिंता उत्पन्न होई पारे सेतिपाई अधिक क्रोध करिबा ठारू दूरी रुहंतु। सामाजिक गतिविधि उपरे ध्यान न देकी कौनसी घनिष्ठ लोक आपणक उपरे नाराजी मध्य होई पारंती किंतु से कथार ध्यान न देकी आपण आपणकर कर्म उपरे लागिकी रहंतु। घरर वरिष्ठ लोकंकर मान सम्मान एबे आपणको अवश्य ही प्राप्त हेबो। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणक लव लाइफ किपरि रहिबो। जीवन साथी भावनार आपण सम्मान करिवे। एहा द्वारा आपणको संबंध आहुरी अधिक मजबूत होई जिवो।
ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଚାନକ ମିଶିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ ହେବ। ଘର ପରିବାରର ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆପୋଷିକ ସଂଯୋଗ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବନେଇକି ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତଥା ଘରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତତାରୁ କିଛି ସମୟ ପରିବାର ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାହାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ଆଜି କିପରି ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବ୍ୟବସାୟରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ବନୁ ରହୁଛି। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲେଣ ଦେଣରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆପଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଧୋକା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଫିସର ମାହୋଲ ବହୁତ ହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନିକି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶ କରିବାରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ହି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବୁଝି ନେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ମିଳିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଛି। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ତଥା ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନୋକରୀ ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଧ୍ୟ ପଲିଟିକ୍ସର ଶିକାର ଅଫିସରେ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ଅକାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଟାଇମ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନିଜର କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କର କାବିଲିୟତ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ହି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଏ ଦିନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଉତ୍ତମ ଭରା ରହିବ ତଥା ଆପଣ ଊର୍ଜାରେ ଭରପୁର ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତ ଆଉ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏ ଦିନର ଟାଇମିଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ସମୟ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଅବଶ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।